अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। डेमोक्रेसी पार्क में तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो, पार्टी परचमों और नगमों की बहार। कप्तान आज खिलाड़ियों को क्या नया पैगाम देंगे? और पनामा का मामला अदालत जाना, पीटीआई का यौम तशक्कुर मनाना और धरना खत्म होने पर हुकूमत का शुक्राना। क्या वाकई बहरान टल गया है? कई रोज का तसादुम, पेचीदगियां, मफादात का टकराव और भरपूर तजादात। इसके बाद आज पीटीआई यौम तशक्कुर मना रही है। डेमोक्रेसी पार्क इस वक्त तरानों से गूंज रहा है, रक्स भी हो रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनों के बड़े बड़े काफिले यहाँ पर पहुंचे हैं। इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक, अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद समेत पीटीआई के और भी दीगर रहनुमा हैं जो इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। एक मरतबा से फिर स्टेज सज चुका है, लेकिन धरने के लिए नहीं, जलसे के लिए नहीं, हंगामा आराई के लिए नहीं, लॉकडाउन के लिए नहीं, बल्कि इजहार तशक्कुर के लिए। उधर हुकूमत भी खासी मुतमईन नजर आ रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना के इजलास में खास तौर पर इस्लामाबाद धरने का मामला अहसन तरीके से हल करने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला को शाबाश भी दी गई क्योंकि शहरे इक़्तिदार पर जो मुमकिना धावा था और जो लॉकडाउन की सी सूरत हाल थी, उस मामले को दुरुस्त अंदाज में हल किया गया। लेकिन वज़ीर आज़म ने यहाँ ये भी वाज़ेह किया है कि एहतजाज करने वालों का मकसद पनामा मामले को सड़कों पर उछालना था, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सड़कों पर एहतजाज को मुस्तरद किया। यानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ नहीं थे और पीटीआई दावा करने के बावजूद उस ताकत को इकट्ठा नहीं कर पाई थी जिसके जरिए दारुल हुकूमत को बंद करने का अज़्म किए बैठी थी। यानी हुकूमत और पीटीआई अपनी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई एक तो है जो गलतफहमी में मुब्तला है। अब दोनों का आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल होगा, दोनों की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं, और आज इमरान खान का नया पैगाम है जो अपने कारकुनों को देने जा रहे हैं। और इस वक्त जो जलसा हो रहा है परेड ग्राउंड में, वहां पर जोश व खरोश की क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। आज 2 नवंबर है और आज पीटीआई का धरना होना था, लेकिन उसकी जगह जलसा हो रहा है और पीटीआई यौम तशक्कुर मना रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं अनवार हाशमी, ब्यूरो चीफ हैं हमारे, जो कि ये जो धरने की सारी सूरत हाल थी इसको बहुत करीब से देखते रहे हैं। अनवार, पीटीआई का यौम तशक्कुर है, डेमोक्रेसी पार्क में रौनक लगी हुई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा भी हो चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद इमरान खान खिताब भी करने आएंगे। कल से और अब तक जो सूरत हाल हुई है पीटीआई में, पीटीआई के साथ खड़े हुए लोग हों, लीडर्स हों या सियासी जमातें हों, क्या तब्दीली आपको नजर आती है? देखिए, बनी गाला में जब रात को सब कुछ एंड हुआ और वहाँ पे जो 2 नवंबर के लिए मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन जमा थे जो बनी गाला में ठहरे हुए थे 5 रोज़ से, उनमें से तो इस ऐलान के बाद 90% जो कारकुन थे वो सवात और केपीके और ट्राइबल एरिया से उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ था, वो तो अपने बैग लेके रवाना हो गए थे, जो कि सिर्फ 2 नवंबर के लॉकडाउन का सोच के आए थे। अब उसके बाद ये एक फ्रेश लोग आए हैं जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, या केपीके से जो बड़ा काफ़िला आया है वो इस जलसे में शरीक है। तो अब हमने मुख्तलिफ कारकुनों से बात भी की कि क्या आपने अपने कैद की ये बात मान ली है कि नवाज शरीफ की तलाशी शुरू हो गई है? तो यकीनन आज जो जलसे में शरीक हैं, इसका मतलब है ये वो कमिटेड कारकुन हैं जो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि वाकई नवाज शरीफ की तलाशी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब जो गैर जानबदार लोग हैं या तज्जियाकार हैं, वो यकीनन ये पूछते हैं इमरान खान से कि अगर यही सब कुछ होना था तो वो सब कुछ क्यों हुआ जो पिछले 5 दिनों में होता रहा है, और वो अपनी मीडिया टॉक्स में दावे करते रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफार्म से तो इमरान खान ने यकीनन लूज़ किया है। जो हमारी बातें भी हुई हैं, हमने दीगर लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की है। अब चौधरी बरादरान हैं, वो उन्होंने मायूसी का इजहार किया है। शेख रशीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वो जलसे में मौजूद हैं क्योंकि उनको तो
پھر بھی وہ پہنچے نا. ٹھیک ہے انوار, میں ذرا اسپاٹ پر جانا چاہوں گی. اس وقت جلسے میں وہاں پر ناصر عبیر ہمارے ساتھ ہیں. معین, آپ یہ بتائیے گا کہ ڈیموکریسی پارک کا یہ پہلا جلسہ ہے. پی ٹی آئی کی امیدیں تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس سے تھیں, بہت امیدیں انہوں نے وابستہ کی کہ آج کا جو جلسہ ہے بڑی تعداد میں حامیوں کو اکٹھا کر لیں گے. کیا واقعی پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہو سکی ہے؟ کیونکہ یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اس کو بھرنا بہت مشکل ہے, خاص سے وسیع و عریض میدان ہے یہ. جی بالکل نادیہ, پاکستان تحریک انصاف نے جیسے ہی اعلان کیا کہ انتخابات کو لاک ڈاؤن کرنے کی بجائے ہم 2 نومبر کو یوم تشکر منائیں گے, کیونکہ جو 1 نومبر کو عوام کی فیصلہ ہے اس کے بعد اسٹریٹجی کو تبدیل کیا. اب بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دن کے اعلان کے بعد کیا اس پریڈ گراؤنڈ سے جو ہے وہ بھرا ہے یا نہیں. تو 2 بجے کا ٹائم تحریک انصاف کی جانب سے پارٹی کے کارکنوں کو جمع ہونے کی ہدایت دی گئی تھی, لیکن پارٹی کے جو کمیٹی کا جلسہ منعقد کرنے کے حوالے سے ان کی جانب سے کافی کہہ سکتے ہیں بڑی زبردست اسٹریٹجی مرتب کی گئی, کیونکہ ایک دن کے ٹائم فریم کے اندر جلسہ کا کو بھرنا کافی بڑا چیلنج ثابت ہوگا. تو اس وقت کیا مناظر نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں پر؟ کیونکہ ٹی وی پر جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہاں ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے. آپ وہاں پر موجود ہیں, کس طرح سے یہاں پر قافلے پہنچ رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد ہے جو اکٹھی ہو گئی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پہلے میں کرنا چاہوں گا کہ پریڈ گراؤنڈ کو تحریک انصاف کی جانب سے کچھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کا آدھا حصہ جلسے کے لیے جو ہے وہ مقصد کیا گیا تھا, اور اس آدھے حصے کو فردر تحریک انصاف کی جانب سے ڈیوائڈ کیا گیا, اور جو 1/4 پارٹ ہے وہ پارکنگ کے لیے رکھا گیا ہے, اور بقایا جو ہے وہ جلسہ گاہ کے کارکنوں کی آمد کے لیے رکھا گیا ہے. فی الحال جو ہے کارکنوں کی ایک کثیر تعداد کہہ سکتے ہیں کہ پہنچ چکی ہے, لیکن سب کو یہی تھا کہ یہ جلسہ جو ہے, ہم جہاں پر مختلف جو ہے وہ دوست بات بھی کر رہے تھے اس حوالے سے, تو ہم نے دیکھا کہ کارکنوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ کیپی سے آئی ہے, اور اس کے اسٹیج پر موجود جو ہے وہ کارکن اور جو کیپی کے چاہے رہنما ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وہ تمام لوگوں کی فوکس جو ہے ان کی جانب ہے, اور تحریک انصاف نے خود کھڑے ہو کے کیپی سے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا. اس کے علاوہ ٹھیک ہے معین, آپ سے میں مزید اس بارے میں جانوں گی, خاص طور پر یہ کہ کب جو پارٹی رہنما ہے وہ خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کون سا پیغام لے کر آ رہے ہیں. انوار, آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے معین کی بھی بات آپ نے سنی ہوگی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے قافلے ہیں وہ کے پی سے آئے ہیں. جب سب لوگ اپنا بستر بوریا باندھ کر واپس چلے گئے تھے کہ دھرنے میں اب دھرنا نہیں ہوگا بلکہ اب جلسہ ہوگا, اس کے باوجود کے پی سے بڑے لوگوں کا آنا اس بات کی کامیابی ہے, اس بات کی نشانی ہے کہ خان صاحب کوئی نیا پیغام دینے والے ہیں, اور ان کے جو حامی ہیں, کارکنان ہیں, اب بھی کسی نئے پیغام کے, کوئی میسج ایسا دینے والے ہیں جس کے منتظر ہیں. دیکھیں, یقیناً میسج تو عمران خان ہر دفعہ ہی کہتے ہیں, اور اس کو آپ میسج کہہ لیں یا آئندہ کی حکمت عملی کا یوز کرتے ہیں. تو ایک پارٹی کارکن ہے, یقیناً انہوں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا ہے, اپنے قائد کو سننا ہے, وہ تو آتے ہیں, لیکن پچھلے ایک ہفتے سے لے کے آج پریڈ گراؤنڈ تک کا آپ جائزہ لیں تو 2 چیزیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں دونوں فریقوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی موجود تھی. اس کی ایک سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ جس وقت بنی گالہ میں عمران خان نے لاک ڈاؤن کی کال واپس لینے کے اعلان کیا, تو اس کے ٹھیک 30 منٹس کے بعد بنی گالہ اور پی ٹی آئی کی جو انتظامی ٹیمیں ہیں وہ اس پریڈ گراؤنڈ میں پہنچ چکی تھیں. اس کا مطلب ہے, اور وہ ساز و سامان وہاں پہنچنا شروع ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کمپنیوں کے ٹینڈر بھی منظور ہو چکے تھے, کیٹرنگ کا کام بھی پہلے سے اپروول ہو چکی تھی, اور وہ 30 منٹس میں وہاں پہنچ گئے, اور رات کو عمران خان نے وہاں کا وزٹ بھی کیا, جبکہ انتظامیہ جو اسلام آباد کی ہے اس کے ساتھ انڈرٹیکنگ جو ہے وہ آج صبح سائن ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ اس کا اینڈ کس انداز میں ہونا ہے. تو انوار, اس تمام انڈرسٹینڈنگ کے باوجود یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ فریقین کی باہمی رضامندی سے بھی اگر طے پا گئے ہیں, اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ متفق بھی ہو گئی ہیں عدالت کے فیصلے پر, عدالت کی کارروائی پر. آج وزیر اعظم ابھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ احتجاج کرنے والوں کا مقصد پاناما معاملے کو سڑکوں پر اچھالنا تھا, لیکن پاکستان کی عوام کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جن کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج کو مسترد کیا گیا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے, عمران خان کے ساتھ نہیں آتے. وہ
यकीनन उनका मौक़िफ़ तो यही होगा, ज़ाहिर अपोनेंट है, लेकिन असल चीज़ देखना ये है कि क्या इमरान खान का प्रेशर गवर्नमेंट पे था जो तस्लीम हुआ, जो इमरान खान का प्रेशर जो है वो अदलिया पे था कि प्रोसीडिंग जो है इतने जल्दी की गई। तो ये धरना या प्रेशर किसके लिए बिल्ड हुआ था? क्या नवाज शरीफ ने रिज़ाइन कर दिया तो तब लॉकडाउन की कॉल वापस ली गई, या अदलिया ने प्रोसेस तेज़ किया है? तो ये भी एक सवाली निशान है कि ये लॉकडाउन या प्रेशर किसके लिए था। अब आगे आ जाएं कि मुकम्मल आप वन साइडेड अगर बात ना करें कि इमरान ने गेन किया या नहीं गेन किया, तो अब जो है अदलिया का जो डिसीजन आएगा उससे या तो नवाज शरीफ की मुस्तकबिल की सियासत का तयन होगा कि अगर तो वो गिल्टी डिक्लेयर हुए तो यकीनन इमरान खान की फतह हो जाएगी, और अगर वहां से वो क्लियर हो गए तो फिर इमरान खान के लिए 2018 का टारगेट जो है बड़ा मुश्किल होगा, और इनकी बातों और दावों पे भी मुश्किल से यकीन करेंगे सियासी हलके, और ख़ास तौर पे कि जो अपोजिशन और सियासी जमातें जो मुस्तकबिल में कभी भी काम आ सकती हैं वो इस वक्त इमरान खान से नाराज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैं मोइन के पास जाऊंगी। मोइन, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, कहा जा रहा था कि कारकुनान सवाल कर रहे हैं, पीटीआई के मकामी क़यादत से सवाल किया जा रहा है कि धरना क्यों यहाँ पर जो कारकुनान जमा हुए हैं, क्या आपकी इनसे बात हुई? मुतमईन नजर आते हैं ये, और क्या इनको इस बात की खबर है, इस बात का इदराक है कि खुशी किस बात की मनाई जा रही है आज? यहाँ पर जब 8 बजे के करीब आए और तकरीबन कारकुन जो है वो रफ्ता रफ्ता आना शुरू हुए, तो उसके बाद इमरान खान को धरने के लिए आपको बुलाया था उन्होंने, और आप आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर जो है वो तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनको तशद्दुद किया गया, उसके बाद भी आप यौम तशक्कुर मना रहे हैं। और उनका कारकुनों का एक बड़ा हिस्सा मैंने देखा कि उनका कहना था कि हम तो इस बात पर हम अफसोसा तो है कि हमने इमरान खान की कॉल पर एक हफ्ते में जो है बनी गाला तस्दीक किया, और तमाम वालों के साथ जो है वो का मुल्तका रहा, जो है हम कामों में रहे वहाँ पर, और इमरान खान ने एकदम से जो एक ऐलान किया कि हम यौम तशक्कुर मनाएंगे, तो कारकुन मायूस तो दिखाई दिए, लेकिन उनका यही कहना था, उसके बावजूद एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई। बहुत शुक्रिया मोइन, हमारे साथ थे। अनवर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद करेंगे काबीना के आज होने वाले इजलास की कि उसमें हुकूमत किस कदर मुतमईन नजर आई। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदालती फैसले पर पीटीआई का यौम तशक्कुर तो जारी है, उधर हुकूमत भी खासी मुतमईन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार किया और पैनामा लीक्स पर अदालती फैसले का खैर मकदम भी किया गया, और केस का फैसला मेरिट पर होने की उम्मीद भी जाहिर की गई। लेकिन वज़ीर आज़म पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी इमरान खान पर तनकीद करना नहीं भूले, और उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वालों का जो मकसद है वो पानामा मामले को सड़कों पर उछालना है, लेकिन अवाम ने सड़कों पर एहतजाज को मुस्तरद किया है। अब जबकि हम देख रहे हैं दोनों पार्टीज ने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई है, तो फिर इल्ज़ामात की सियासत क्यों? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अब्दुल कय्यूम साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल कय्यूम साहब। पीटीआई यौम तशक्कुर मना रही है, उधर हुकूमत भी धरना मौखर होने पर शुक्रगुजार है। वफाकी काबीना के आज इजलास में वज़ीर आज़म भी काफ़ी मुतमईन दिखाई दिए थे। क्या अब ये वाकई समझा जाए कि बहरान टल गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सब हंसी खुशी रहेंगे? जी हाँ, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का ये करम है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है और हमें तकरीर की आज़ादी है, मूवमेंट की आज़ादी है, और हमें ये भी आज़ादी है कि हम राय का इजहार करें, प्रोटेस्ट करें। लेकिन इस आज़ादी का अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे गलत टाइम के ऊपर, तो ये नुकसानदेह भी हो सकती है। अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा कहा कि आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बर का सलीका, हो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का है तरीका। और ये सच्ची बात है, और मैं ये समझता हूँ कि इसलिए अभी ये प्रोटेस्ट तो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन ये ऐलान कि हम एक शहर को बंद कर देंगे और कैपिटल को बंद कर देंगे, इसकी खा बंद ना भी होता, द वेरी थ्रेट कि हम ऐसे करने वाले हैं, उससे क्लासल बिलियंस का लॉस एक तो इकोनॉमी को हो जाता है, दूसरा पाकिस्तान के इमेज को एब्राड हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं।
میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں میں لندن میں تھا، سکھوں کا ایک لیڈر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک دوسرے کو چور چار کہہ کے کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ جو بلوچستان کے اندر ہمارے پولیس کے لوگ مرے ہیں یہ راہ کی ملوث، وہ کہتا تھا میں 100% شور ہوں، وہ سکھوں کا لیڈر ہے جو ادھر پلیسڈ ہے اور وہ انٹرویو دے رہا تھا کسی کو. تو اس لیے ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے، یعنی یہ بات تو بڑی مثبت ہے کہ آپ حکومت پہ کرٹیسائز بھی کریں، ان کے ہر غلط یہی جو کرٹیسزم کا جو معاملہ ہوتا ہے نا قیوم صاحب، پاناما لیکس کا معاملہ جب عدالت میں زیر سماعت ہے اور اب بھی اس پر اگری نظر آ رہی ہیں، پھر بھی دونوں کی جانب سے جو الزامات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ابھی جلسہ ہو رہا ہے، اس کے اندر ابھی تمام لیڈرز خطاب بھی کریں گے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں وہ باتیں ریپیٹ کی جائیں گی، وہی تقاریر ہوں گی جو اس سے پہلے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ عدالت کے فیصلے تک دونوں پارٹیز کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑی کام کی بات ہے. دیکھیں جب آپ چیز ایک کو لے کے عدالت میں جاتے ہیں تو ویسے بھی پھر آپ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتے. جو مہذب معاشرے ہیں وہاں جب کوئی چیز عدالت میں زیر سماعت ہو تو اس کے اوپر پھر آپ اس کو کوئی پریجوڈس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینیٹر عبدالقیوم نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت میں یہ معاملہ ہے تو اس پر زیادہ بحث